अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज जुलाई 2025 की 8 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरे नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अपने नज़रिए और मंशूर पर डट जाने की जो मिसाल कायम की है, जो प्रेसिडेंट सेट किया है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन इनकी मरकज़ी क़यादत ने जो कुछ कर डाला है, उसको देखने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाय अल्लाह, ये दिन भी देखना था। अब ये इनकी अपनी मरकज़ी क़यादत है, दूसरी तरफ मुखालफीन, उन्होंने जो कुछ कर डाला है उसकी डिटेल्स आज के शाम वाले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ ऐसे मामलात से पर्दा उठाऊंगा कि आप हिल जाएंगे कि यार, मतलब ये भी हो सकता है और ये हो रहा है। और एक नहीं, दो ऐसी बड़ी खबरें हैं जो आप सुनेंगे, आप कहेंगे यार, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सा मिजाज है, ये कौन सा इक़्तिदार करने का रास्ता है। लेकिन ये हो रहा है, इस मुल्क के अंदर हो रहा है और इसके ऊपर शायद किसी की नज़र है या नहीं है। बहरहाल बतौर सहाफ़ी हमारी नज़र है, जब तक हम रख सकते हैं हम रखेंगे। आप देख लें हमारे बाकी सहाफ़ी साथियों के साथ क्या हो रहा है। वैसे जो 27 यूट्यूबर्स का नाम आया है, उसमें से 3-4 ऐसे हैं जिनसे मुतालिक तो मैं बावसूख अंदाज से कह सकता हूँ कि भाईजान अपने भी बंदे पाते ने दे विच हुकूमत ने, हैं जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो बस ये जिंदगानी का मामलात हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर किया जाता है, जिसको कुछ को नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ मजीद हैपनिंग्स हुई हैं जिसमें वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, और मैं अभी देख रहा था जुनैद सफदर साहब की तारीफ और तौसीफ में ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए हैं जनाब इकरारुल हसन साहब ने। वो भी आपके साथ शेयर करना है, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक इमरान खान की वो मरकज़ी क़यादत जो खान साहब के मंशूर के बरखिलाफ मुलाकातें भी कर रही है, मिल भी रही है। आपने इशारा देख लिया होगा, थंबनेल के ऊपर बीच में तस्वीर देख सकते हैं, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात है। इसके ऊपर फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा, क्योंकि ये टाइमिंग जो होती है ना, हर चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अब इस टाइम के ऊपर आप ऐसा करेंगे तो फिर कौन आएगा जनाब। स्टार्ट इसी से कर लेते हैं। ये तस्वीर मुलायजा कीजिए, ये तस्वीर गवर्नर हाउस KPK में भी या CM हाउस की है, जिसमें मुलाकात हो रही है फैसल करीम कुंडी, मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस है KPK का, और उसमें अली अमीन गंडापुर, अमीर मुकाम, बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो बड़ी सिंबॉलिक किस्म की ये तस्वीर है, लेकिन हर चीज़ की अहमियत होती है। आपको याद होगा ये बगलगीर हो रहे थे मोहसिन नकवी साहब से, ये हैंड शेक कर रहे हैं जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ, ये रिसीव कर रहे थे वज़ीर दिफा को, और फिर अब ये हैंड शेक कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी के साथ। और फिर इसी तरह की तस्वीर कुछ बैरिस्टर गौर साहब की भी आई थी। क्या ये लॉयल्टी है इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ? देखें, मुफाहमत तो अच्छी बात है, फिर तो ये वाली मुफाहमत खान साहब को भी कर लेनी चाहिए अगर ये इतनी ही अच्छी है। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको अपना जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो दिखाना होता है। मेरी नज़र है, मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे डिसएग्री करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना होता है। लेकिन जहाँ करने की ज़रूरत आए वहाँ पर आप मुफाहमत दिखा रहे हैं। चलें, घरेलू मामलात में, झगड़ों में तो ठीक होता होगा, लेकिन जिस बैटल फील्ड को आपने चूज़ किया है उसके अंदर इसका क्या इंप्रेशन है? पब्लिक पोल, क्या अली अमीन गंडापुर को इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, जबकि एक नई तहरीक के अंदर रूह फूंक दी है इमरान खान साहब ने, उनके साहबजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस तरह की मुलाकातें करनी चाहिए, ऐसी तस्वीर जारी होनी चाहिए? इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब ये दिन भी देखना था कि पहली स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जनाब गौर से सुनिएगा, ये पंजाब से जुड़ी हुई एक खबर है। पंजाब असेंबली ने पंजाब पब्लिक अवेयरनेस एंड डिसमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2025 मंजूर कर लिया है जी। ये एक्ट क्या है ज़रा सुनिएगा। ये एक्ट ये है कि अब कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत को तशहीरी मुहिम, यानी ये जो इश्तिहारात छापते हैं, ये जो टिकटॉक्स होती हैं या टेलीविज़न के ऊपर इश्तिहारात होते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर फ्लायर्स छप रहे होते हैं, और उसके अखराजात पर तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। यानी जितने भी खर्चे आए हुए हैं अब उसकी प्रोटेक्शन हो चुकी है, कोई उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकता।
یعنی ان اخراجات سے متعلق، ان کی شفافیت سے متعلق یا اس کے احتساب سے متعلق کوئی پاکستانی، چاہے وہ صحافی ہے یا عام بندہ ہے، وہ سوال نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو قابل گرفت ہوگا. اور دوسری جانب حکومت کو کسی بھی منصوبے کا نام تبدیل کرنے اور کسی بھی نام کے ساتھ جوڑنے یا منسوب کرنے یا کوئی نیا نام رکھنے کی پوری اجازت ہوگی. یہ حالات ہیں. اب ان حالات کے اندر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک طرف یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کے لیے جج صاحب یا میجسٹریٹ صاحب اپنا پورا کام تندہی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، وہاں دوسری طرف ایک حکومت کے وفاق اور ایک حکومت کے صوبے، ان دونوں کو اس چیز کی ریزرویشن ہے کہ پبلک ان کے ہر کیے ہوئے اقدام کے اوپر بہت غصہ کرتی ہے. میں پچھلے دنوں ایک صحافی کا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2705 کے قریب ایسے پروجیکٹس ہیں جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے عثمان بزدار کے دور میں منسوب تھے، ان کو اپنے نام سے ریپلیس کر دیا گیا. اب اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کر سکتا. اگر یہ سٹوری ٹھیک ہے، if it is right، تو پھر آپ نہ یہ سمجھیے کہ آپ آئندہ کوئی کرٹیسزم بھی کر سکیں گے، ہیلدی کرٹیسزم بھی. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو خنک میں کیا جاتا ہے، ایک ہیلدی کرٹیسزم بھی نہیں کر سکیں گے. میری نظر میں یہ دن ہم پاکستانیوں کو دیکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آج دیکھنا پڑ رہا ہے. بس سطحی خیراں آگے جناب. اچھا، میں عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے بہنوں کے ذریعے، اس میں سے کچھ پوائنٹس میرے پاس ابھی آئے ہیں، وہ میں شیئر کرتا ہوں. جو عہدیدار تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ الگ ہو جائے، خان صاحب نے آج کہا ہے، ورنہ میں باہر آ کر خود پارٹی سے اسے نکال دوں گا. عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم خان اور سلیمان خان تحریک میں آ رہے ہیں، اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بیٹے قاسم اور سلیمان پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں اپنے والد پر ہونے والے ظلم کے بارے میں آگاہ کریں گے، پھر پاکستان میں شروع ہونے والی تحریک میں حصہ لیں گے. عمران خان کو تحریک اڈیالہ سے لیڈ کر رہے ہیں، خود کریں گے، لیکن ان کے بیٹے جو ہیں ان کو فالو کریں گے. اچھا، یہ تو کچھ چیزیں ایسی تھی. اب میں آ جاتا ہوں گروک کے اوپر. جناب یہ جو گروک ہے نا، گروک یہ جو اے آئی ٹول ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو مینج کرنے کے لیے ایک بڑی مبینہ طور کے اوپر کارروائی ڈالی جا رہی ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ایک چودھری صاحب کے بیٹے ہیں مصطفیٰ، لمبے بالوں والا چچوندر ٹائپ کا ایک بندہ ہے، پوڈ کاسٹیں کرتا ہے، بدتمیزیاں، بےہودہ اخلاق باختہ گفتگو. اس بندے نے اپنا جو ہینڈل ہے اس کے اوپر گروک لگایا ہوا ہے، اس کا ہینڈل سسپینڈ بھی ہو چکا ہے، پتہ نہیں اس نے آف کر دیا ہے کچھ دنوں بعد چینج کر کے، واٹ ایور. جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اس طرح کی گروک کی ڈی پی لگائے ہوئے، پکچر لگائے ہوئے، نام بدلے ہوئے ہزاروں آئیڈیز ملیں گی جو گروک بن کر اصل میں جئی تھئی ایک پھیریں گی ان تمام صحافیوں کی جو سچ بول رہے ہیں یا سوال ان سے پوچھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اچھا، ابھی تازہ ایک اور خبر بھی آئی ہے. یہ دوسری چیز ہے جس کے اوپر آپ کہیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا تھا. سنیے گا، زرعی ترقیاتی بینک سے 11 ارب روپے سے زائد کا قرض لینے والوں کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. 11 یعنی 11 بلین روپیز اس کا قرض لینے والوں کا ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. زرعی ترقیاتی بینک سے 22,000 قرض فائلوں میں سے 11,400 فائلیں غائب ہو چکی ہیں، جن میں مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 20 لاکھ روپے کے قرض کی تفصیلات درج تھی. بندہ آپ سر نہ پکڑ کے بیٹھ لیں. ایک تو یہاں آگ لگنے کے واقعات نہیں ختم ہوتے، اوپر سے فائلیں غائب، پھر اگر بچ بھی جائیں تو قرضہ معاف، پلی بارگین کر کے پیچھے ہٹ جاؤ. جس نے 1 ارب لیا ہے وہ چند کروڑ روپے دے کے فارغ ہو جاتا ہے. بھاجن یہ المیہ ہے، اس کے اوپر کوئی سوال کرے تو پیکا، زیادہ سوال کرے تو ٹیکا، یوٹیوب چینل بند کرنے کا. تو یہ چلے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تھیں کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. کچھ مزید جو ہیں، جیسے بیرسٹر گور صاحب کے آج کچھ کامنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر سے پہلے عمران خان کی رہائی کے قریب تھے، مذاکرات میں پیش رفت ہوتی تھی تو بڑا بریک تھرو ہوتا تھا، لیکن نہیں ہو سکا. وہ کہتے ہیں ہمیشہ بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم نے کہا تھا آپ اسپیکر آفس کو یوٹیلائز کریں. عمران خان نے حکومتی مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. عمران خان کا موقف ہے اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پہلے کوئی مثبت اقدامات اٹھانے چاہیے. تحریک چلانا ہمارا آئینی حق ہے. اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے؟ آج پشاور کے اندر ایک انہونی ہوگی، پی ٹی آئی کو یہاں پر بھی جو ہے زک لگی ہے بڑی ٹھیک ٹھاک. خیبر پختونخوا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا اعلامیہ معطل کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو سن کر دوبارہ نشستیں تقسیم کریں، تب تک حلف برداری نہیں ہوگی. یہ فیصلہ آیا جی. اور پھر مال غنیمت کی تقسیم کی مخصوص نشستوں پر پھڈا پڑ گیا. خیبر پختونخوا کی مال غنیمت مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. دوبارہ تناسب کے مطابق پی ٹی آئی کے علاوہ باقی تمام جماعتوں کو نشستیں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے جناب. اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے رؤف کلاسرا صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، ویری امپورٹنٹلی. وہ کہتے ہیں
मलिक रियाज ने तराजू के एक पलड़े में इमरान खान को रखा, जबकि दूसरे पलड़े में एस्टैब्लिशमेंट, FIA, नैब, हुकूमत, इदारे, शहबाज शरीफ और जरदारी को रखा, लेकिन पलड़ा इमरान खान का फिर भी भारी निकला। शुक्र है कहीं कहीं कोई सच बोलने के लिए भी थोड़ी बहुत जगह होती है, लेकिन क्या कीजिए, मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। सिद्दीक जान हमारे दोस्त कहते हैं, काजी फाइज ईसा से मुतालिक ये बात कर रहे हैं, वो कहते हैं वो बड़ी वैलिड, मैं इसको जो है मुझे लगता है कि ठीक बात कर रहा है ये बंदा। कहते हैं काजी फाइज ईसा अगर मर भी गया तो उसे उसकी कब्र से निकाल कर लटकाया जाना चाहिए। आज से 10 साल बाद की एस्टैब्लिशमेंट भी कहेगी कि 2024 के इलेक्शन ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो कुछ 2022 से लेकर 2025 तक हुआ है, इसने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। इससे तो सभी मुत्तफिक हैं, कोई इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। अच्छा, कासिम खान और सुलेमान खान की एंट्री से मुतालिक फवाद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान का ये फैसला कि कासिम और सुलेमान उनकी रिहाई की क़यादत करेंगे, पाकिस्तान और बैरून मुल्क दोनों जगह बड़े असरात मुरतब करेगा। जनाब, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये साकिब बशीर साहब कहते हैं कि एरियां रगड़े या जो मर्जी करें, इंसाफ अदालत से नहीं बल्कि वहीं से मिलना है, जिसका हवाला मुनीब फारूक देते हैं। बड़ी मीठी मीठी कर दी है इन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त की है, ग्रेट। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब कहते हैं आप गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं। आपने इमरान खान के साथ हर चीज़ कर ली, उसके बावजूद 8 फरवरी को क्या हुआ? आज भी देख लें, इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि आपने 2-2.5 साल में जो कुछ किया उससे PTI का वोटर मुतासर नहीं हुआ। आप अपना नया वोटर ज़रूर बना पा रहे हैं, लेकिन PTI का वोटर मुतासर नहीं हुआ है जनाब। अच्छा, मैं इसी सारी सिचुएशन के अंदर जनाब इकरारुल हसन साहब का भी कमेंट पढ़ रहा था। इन वेरी इंपॉर्टेंटली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू। मतलब यार भाई साहब हमारे कलीग हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है ना वो आगे रहते हैं, पेश रहते हैं। जुनैद सफदर साहब का आज जो है वो एक वीडियो वायरल हुई, फिर कुछ खबरें, फिर डॉल्फिन फोर्स ने उनसे डॉल्फिन फोर्स को शाबाशी भी मिल गई वज़ीर आला साहिबा की तरफ से। तो वो जो भी स्टोरी थी वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैंने सवाल उठाया था कि डॉल्फिन फोर्स जो है वो चलान कर सकती है, नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, वैसे तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल इकरारुल हसन साहब कहते हैं कि जुनैद सफदर सियासतदानों और उनकी औलादों की हालिया लॉट में सबसे ज़्यादा मुतवाज़न और महज़ब महसूस होते हैं। वाह, आपकी महसूसात को सलाम है भाईजान। आपको किसी दिन ये दर्द महसूस हुआ कि 26 नवंबर को क्या हुआ था? 4 अक्टूबर को दर्द महसूस हुआ कि क्या हुआ था? दर्द महसूस हुआ कि 8 फरवरी को क्या हुआ था? दर्द महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई में कितने लुतड़े जा रहे हैं? दर्द महसूस हुआ कि अरशद शरीफ के मर्डर के असल जो जिम्मेदार हैं वो आपके चैनल के मालकान भी हो सकते हैं। महसूसात की बात है ना, किसी को भी महसूस हो सकता है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।